So 1,813 square meter. This is a titled property located in Tanday, Correlia, Bohol. Good thing is it's along the barangay road, and then sa boundary na tubod, tubig. So this is fresh water coming from the top of the mountain. So mga locals ani is gamito nila as panginom. And then kaning nga property also as lots of bamboos, and then na mga root crops on the area, and the terrain is dili siya stiff, hinayahay lang ang yang slope, so buildable kung gusto magtukod og rest house or balay. So in terms sa kalayon from the Poblacion Correlia, it's about 2.5 kilometers. So ang maagihan nato is concrete road, and pagpasulod is kanang barangay road na wala pa masimento, but in the future maybe masimento na ni. If you're going also to kanang road going to Baclayon Provincial Road, the distance from the property to the provincial road is about 1 kilometers. Hindi po siya nga nakalayo, niya accessible po siya sa 4 wheels, so walay problema if nakay 4 wheels, so accessible ra gid siya. So in terms of pricing sa property, I think this is one of the cheapest property in Correlia. This is about 300 pesos per square meter, so sulit na pod ang presyo niya, and then at the same time titled na pod, so okay na pod ang iyang presyo, hindi pod nga na mahal. At the same time sa accessibility sa road, so sa property also, so nga na justifiable ra pud ang presyo. Thank you guys sa pagtan-aw sa review sa property sa Tanday, Correlia. I hope that nga mutan-aw mo unta sa other properties nga akong i-review. So salamat kayo.